आउ किछि आवश्यक नाही। तेणु करी ये कौन कले कहले तुम भितरे तुम्हें परम शांति पाई ना तेणु करी अशांति होउछ। आपनकर व्यासदेव सब रचना कले सब रचना कला करे कौन सी जाइके पहुंचले कहले हम सब रचना कली किछि पाइल नहीं। नारद कहले तुम सब रचना कल किंतु भगवान को ऊपर भगवान कथा भगवान लीला तांकर भाव एउराक तुमर रचना हेई नहीं तुम्हें अशांति लाभ करूछ हे व्यासदेव। तेणु करी आरंभ कले कौन भागवत परम शास्त्र भगवत अभ्यास करुथिब नित्य गोविंद 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 बधु गणुची मकरंद। कहले भागवत को तुम अभ्यास करो। ठाकुर कहले भागवत कौन भागे कहरी भागे सीरी ए सूत्रे भागवत करी गोविंद 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 बधु गणुची मकरंद। ए सूत्र पढ़ी भागवत संसार भुवंती मुक्त। गोविंद 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 जे भजे पाए से आनंद। तेणुकरी व्यासदेव जति लीला लेखिले भागवत रे से लीला को रस देले नारद मुनि कहला अनुसार व्यासदेव लिखिदेले कहले परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथुब नित्य। ठाकुर कहले भाग्य हरि भाग्य श्री तम भागवत देह तत्व रे रहिथिबा दरकार। देह भागवत जे पढ़िला पढ़ पढ़ भागवत हेबु मुकत बही पढ़ा भागवत नुहई सत। बही रे पढ़ाई दिया भागवत मु आज पढ़ुनी आज्ञा चुट्टी पाचिला पर्यंत ए बुढ़ा बापा बुढ़ा माँ पढ़ुचंती मुकती कहले ना ना भागे कहरी भागे सीरी ए सूत्रे भागवत करी। गोविंद 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 बधु गणुची मकरंद। ए सूत्र पढ़ी भागवत संसार भुवंती मुक्त। गोविंद 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 बधु गणुची मकरंद। कहले भागवत पढ़ किछु कहले किमिति पढ़िब जानी नाही जिए ईशकु अंतरे खोजिले न मिले वेद वेदांतरे जानी नाही जिए ईशकु अंतरे खोजिले न मिले वेद वेदांतरे। जा भागवत रे रचना अछि ताहा घटरे अछि। तेणु करी कुहा गला सदा सदा सेव्या श्रीमती भागवती कथा जस्य स्मरण मात्रेण हरिचितम समाश्रयेत्। एमिति भागवत पढ़ भाग्य हरि भाग्य श्री ए भागवत पढ़ु पढ़ु जस्य स्मरण मात्रेण जहाकु स्मरण करू करू जस्य स्मरण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत्। चित्तरे आसिकरी आश्रय नब ए मन जेबे हेब चेता बंधा होइब शास्त्र कथा। गोविंद 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 बधु गणुची मकरंद। कहले मन जेबे हेब चेता चेता किमिति हब ना मन सबले भगवान नाम रे रहउतब। तेणु करी चेतना युक्त होला परे लांजटा छिड़ी जाए। ठाकुर कहती छिड़ीब त्रिगुण माया हेबु निष्काम। निष्काम हो गला परे आउ कामना आउ आसीब नाही। आउ गोटे ये सरिला विषया रूपक निशा। तेणु करी भागवत कहिले मन सबुबले विषय आड़े जीव। एई मन जतले विषय आड़े जाउची भगवानकर पवित्र नाम को आनी जदि जाउची ठीक अछि पवन को नेइकरी बांध
ବାନ୍ଧିଦେଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବ। ତେଣୁକରି ଏ ଦେହ ଭାଗବତ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ପଢୁଛନ୍ତି ସେଇ ଭାଗବତକୁ ସମାଧାନ କର ଦେହ ଭାଗବତରେ। ଦେହ ଭାଗବତରେ ସମାଧାନ କଲେ ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ଭାଗବତକୁ ସବୁବେଳେ କଣ କରୁଥିବ? ପଠନ କରିବ, ଘଟରେ ପଠନ କରିବ। ତେଣୁକରି ଠାକୁରେ କହନ୍ତି ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରିତ ନେଇଛ ଇଏ ଲାଞ୍ଜ ଯାକ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ମନ ରାଜ୍ୟରେ ମନଟା କଣ ହବ? ନିବୃତ୍ତି। କହିଲେ ନିବୃତ୍ତି ହେଲେ କୁଆଡେ ଯିବ ନା? ନିବୃତ୍ତି ହେଲେ ଆଉ କୁଆଡେ ନାହିଁ। ପ୍ରବୃତ୍ତି କଣ? ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯାଉଛି ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ, ନିବୃତ୍ତି ଯାଉଛି ହରି ଚରଣକୁ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯାଉଛି ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ, ନିବୃତ୍ତି ଯାଉଛି ହରି ଚରଣ। ତେଣୁ ଲାଞ୍ଜ ଛିଣ୍ଡା ପାଠ ହଉଛି ଏହା। ସଂସାର ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଦିଆଯାଇଛି ନା, ଏ ଲାଞ୍ଜଟା ଛିଣ୍ଡିବନି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ କଣ? ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ନାହିଁ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯିବ ଫଳ ଭୋଗିବ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ଖାଲି ଲାଗୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ନିବୃତ୍ତି କେବଳ ହରିଚରଣକୁ। ତୁମ୍ଭ ପଦ୍ମ ପାଦେ ଦାସ କରି ରଖ, ଏହି ବର ମତେ କର ପ୍ରଦାନ। ତୁମ୍ଭ ପଦ୍ମ ପାଦେ ଦାସ କରି ରଖ, ଏହି ବର ମତେ କର ପ୍ରଦାନ। ଅଭିରାମ ତୋର ନୁହେଁ କି କୁମାର, ଅଭିରାମ ତୋର ନୁହେଁ କି କୁମର, ଯାହା କରିବ ମୋ ବଂଶୀ ଧାରଣ ହେ। ଓମ୍ ନମ ଗୁରୁଦେବ ଜୟ ଅନାଦି ବ୍ରହ୍ମ ହେ, ଓମ୍ ନମ ଗୁରୁଦେବ। ଭକ୍ତ ଛାର ବା ତୋର କି କରିବ, ଭକ୍ତ ବୋଲେ କି ପାଖାଅ ଆପଣ। ভক্ত ছাড়বা তোর কি করিব, ভক্ত বলে কি পাথাপণ। ঠিক ভক্ত পণ আহে পরম ব্রহ্ম, ভক্ত পণ আহে পরম ব্রহ্ম। একথা উচিত নুহে মোহন হে। ওম নম গুরুদেব জয় অনাদি ব্রহ্ম হে, ওম নম গুরুদেব। ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦରେ କେବଳ ଆଶ୍ରୟ କରିଥାଏ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀ। ନିବୃତ୍ତି ଯାଉଛି ହରି ଚରଣକୁ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯାଉଛି ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ। ତେଣୁକରି ଏତେ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ବୁଝିଲେ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରା ଭିତରେ କେତେ କଥା ରହିଛି, ସମୟ ତ ସ୍ୱଳ୍ପ, ସେ ଭିତରେ ଆହୁରି ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦୀକ୍ଷିତ ନେଇଗଲେ, ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ଅଧିକ ଅଛି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯଦି ଅଳ୍ପ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ପରମ ଧନକୁ ଯଦି ହେତୁ ଚେତା ଟିକେ ରଖୁଥିବା, ତେଣୁକରି ଏଇ 18ଟା ପୁରାଣ କଣ ପାଇଁ ନା ଜୀବ ଆଉ ପରମର ଭେଟା ଭେଟି ଲାଗି ଏ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ। ଜୀବ ପରମର ଭେଟା ଭେଟି ହେଲେ ପୁରାଣ କିବା କାରଣ। ତେଣୁକରି ପରମହଂସ ଦୀକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରିତ ଯେଉଁମାନେ ଯେକୌଣସି ସଂସ୍ଥାର ଦୀକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରିତ ହୁଅ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଧନ ହେଉଛି ନାମ। ସେଇ ନାମକୁ ସବୁବେଳେ ଧନ କରିକି ରଖିଥିବେ। କାହିଁକିନା ଆଜିର ଧନଟା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ନା, ସବୁଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଧନକୁ ସାଇଜ କରିବେ। ଏ ଧନ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ସେଇ ଧନକୁ ସାଇଜ କରି ଯେ ରଖିଥାଏ ତାର ସବୁଯାକ ସଂସାର ବାସନା ଛିଣ୍ଡିବ ତ୍ରିଗୁଣ ମାୟା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହଟିଗଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ହବ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ମନସି ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ। ଗୋବିନ୍ଦ ହେ ଗୋପାଳ ହେ ତୋ ନାମ ଗାଇ ଯାଉ ଦିନ। ଗୋବିନ୍ଦ ହେ ଗୋପାଳ ହେ ତୋ ନାମ ଗାଇ ଯାଉ ଦିନ। ଗୋବିନ୍ଦ ହେ ଗୋପାଳ ହେ ତୋ ନାମ ଗାଇ ଯାଉ ଦିନ। গোবিন্দ হে গোপাল হে, তো নাম গাই যাও দিন। গোবিন্দ হে গোপাল হে তো নাম গাই যাও দিন। গোবিন্দ হে গোপাল হে, তো নাম গাই যাও দিন। তোর নেত্র লাখি তাও পঙ্কজ আখি, তোর নেত্র লাখি তাও
ভাগবত গণবিধান গোবিন্দ হে গোপাল হে তো নাম গাই যাও দিন গোবিন্দ হে গোপাল হে তো নাম গাই যাও দিন রাধে 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 অভিরাম 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 জয় শ্রীমান শ্রীনারায়ণ স্বামী কি জয় ঠাকুরঙ্গ সদিচ্ছায় পূর্ণ बोलांडे कवार सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति।